This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Presidente Marcos se llega na syudad para extender asistencia del gobierno. Ciudad de Zamboanga a 10 ciudad na top banking afuera del NCR. Non-water revenue del Zamboanga City Water District ya abaha por causa na pipe replacement project. Inspeksyon na magagalamiton del estudyante de Culianan National High School ta continua. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El presidente Ferdinand Marcos Hijo ya llega a la ciudad para extender asistencia del gobierno nacional con el mga escogido beneficiario. Aquí el Mi Report. Yalega na siyudad de Zamboanga el presidente Ferdinand Bongbong Marcos Hijo ese día. Estaba na hulo-sulu para na bisitada na komunidad y inaugurasyon de la estación de polis. Ele enseguida siya bula para na siyudad de Zamboanga na launching del programa Walang Gutom y el Bawat Bayan Makikinabang. Junto al presidente na launching del Walang Gutom alina MCLL Highway Tetuan, el secretario del DSWD Rex Gatchalian y el congresista del Distrito 1, congresista Kachua y el oficiales del pueblo. Yaman junto el presidente Marcos con el mga escogido residentes del ciudad que ella beneficia con el programa del gobierno que estaba na mga vulnerable y pobre sector de la ciudad. Basta't lagi tayo mag-uugnay, lagi tayo magandang kooperasyon, palagay ko marami tayong matutulungan, marami tayong matutulungan yung mga naghihirap, bibigyan natin, matutulungan natin. Después na Tetuan Highway, yan dira sa tambit al presidente na University Gym del Western Mineral State University o WIMSU para el programa Bawat Bayan Makikinabang. Aquí también, yanda con el encontra mga beneficiario del programa. Gamitin ninyo para tulungan ang mga scholar natin. Bawat barangay ay mamili kayo ng lima na scholar, kada barangay bibigyan natin ng tigda 20,000 piso. At yun ay parang tulong sa kanila. El Walang Gutom Program, un programa del Gobierno Nacional bajo na DSWD donde tadali con un beneficiario food stamp para combate con el hambre. Cada familia según el recibe monthly food credit tiene valor de 3,000 pesos desde el partner stores. Mientras, el Bawat Bayan Makikinabang Program, un inisyatibo del Gobierno Nacional para darle el directa asistencia por medio del rice subsidy y educational assistance na mga miembros del komunidad. Naka-spot el ciudad de Zamboanga na top banking hub sa fuera el National Capital Region o afuera del NCR este tiempo. Quiere decir, más marada ahora el Kentaman Banco na ciudad por el más de 90 billion de pesos deposits dentro del 82 mga banco kalayat na ciudad. El ciudad también el AK3 Banco de Mindanao y el Davao el de Contodo Alto con 345 billion deposits. Segundo, el CDO o Cagayan de Oro con 177 billion deposits. Samantala, según Miraque, takidamas con fiao mga residentes del ciudad y también del cercano probinsya Manbangko, aquí na ciudad. Non-revenue water del Water District ya baha por causa na pipe replacement project así na Water District. Desde el 70% non-revenue water del Water District na presente ya abastera 50% por causa na proyekto del pipe replacement. Asigun kun Raul Ruben Rivera, el portavoz del Water District, ya causa man desafio ng mga motorista cuando taase con el proyekto. Pero grande también el efecto después por causa abaha el NRW o non-revenue waters. Ya queda también fuerte el pressure del supply de agua ng mga customer ta sa Linagripo.
Yes, ma'am, no, tulmento no, from the 60% of the previous years, siya base na mga 50% lang aura because tasi kita kita tasi mga development test no, specialmente kung nasa kina Pueblo no, ang mga mainline replacement program di aton, pati tasi kita mga campaigns no, against sa mga illegal connections, mga illegal water service connections and mga otro pa campaigns sa Seawater District para pwede ma-reduce kunese. Inspeksyon na magagalamiton del estudyante de Culianan National High School ta continua. Otra vez, aquí el Dimi Report. Ya mantene pa siyempre el oficiales del Escuela del Culianan National High School, el chequeada con el magagalamiton del di ilang mga estudyante antes puede entrar na mismo eskwela. Nabisitado del news team alin lugar este aga, ya puede observa el bien largo pila de estudyante temprano pa lang para dali camino con el inspeksyon del mga gwardya. Total de 3 mga personajes de la escuela el tachekya con el mga estudyante desde el pasada alas 6 del aga en Dinantes. Temprano pa del aga, taman pila el mga bata para el inspeksyon, siendo alas 7:30 el di la flag raising ceremony este día. Este práctica ya aprecia mucho el alcalde de la ciudad, Kimmer Olaso del Pasao Semana, siguiendo el mga violente incidente na otro mga lugar donde tagyada violente el mga estudyante, taliba armas adentro de la eskwela. Taas también na según este mga semejante mejoras hasta na otro mga eskwela. El siguiente na mga noticias. Residensya na Santa Maria ya quema. Millones valor de droga ya confisca el autoridad. Persona víctima de tiro na bolong muerto. Chuper muerto na aksidente vehicular na Puruan. Este y otras noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos,
1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Residensya na Santa Maria, Yakima por causa solamente na animal. Aquí el report di Emil Tuban. Por causa si tumba el gato con el candela, Yakima el un casa na casa sa Medra Subdivision na Barangay Tetuan del Sábado de noche. A las 7 del noche, tasa na el pamilya Ignacio y el di la nana ya queda na casa iya sindi candela, ya pone na mesa, ya pasal gato iya puede trompesa con el candela, iya ginda esta ng mga plastic, iya kema el casa. Talaga, ito manala ka mga styro, mga baso-baso, ardo eh. Kaya kore kung hindi mamang paralo, nung pwede magkakore kay stroke man kayo. Ito sa matuan, ang dalaw kay madol kandela, ang sino tumba daw kandela. Asigun kun Arnold Ignacio del Septiembre 8 año pa kurta kanila koneksyon el Samselco isi de noche candela sila tausa para tenelus el lugar. El bombero deklara fire under control mga alas 8 del noche, yaman fire out mga alas 8:30 del noche. El valor del destroce alcanza na 120,000 de pesos y no hay quien sinti duele durante el incidente. No hay otro casa el Yakima. Kay poco distansya sila ng mga bisinos. El bombero na ipaabla si Kosagad el causa de este quema kahit ta continua pa sila hacer investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Más de 13 milyon de pesos valor de aligaw shabu el yapal confisca con el un persona na bypass operation del Philippine Drug Enforcement Agency na Maguindanao del Domingo.
El Philippine Drug Enforcement Agency BARM ya conducir operasyon sa Barangay Landasan, Sarmiento Municipality, Parang, Maguindanao del Norte. Ya pwede aresta kun untal dats, 42 años del poblasyon Sharip Agguac, Maguindanao del Sur. Con el confiscados paquete de aligaw shabu, tiene pesos de 2 kilo y tiene valor de 13.6 milyon de pesos. Con este arrestado persona y la custodia del PIDEA BARM. Persona biktima de tiro na bolong muerto. Otra vez tabira si Emil Tuban. Un persona murió on the spot y el su 15 años menor de edad angkas grabe na hospital. Después kanila tiral mga desconocidos suspetsao alina Purok 5 na Barangay Bolong del Sabado de noche. Yun persona muerto después con este tiral mga suspetsao na Barangay Ayala anoche. Tamunta na di la Honda Click motorsiklo ese si Medi Toto, 34 años, y angkas con él el sobrino del su esposa, 15 años menor de edad. Ya sale na sanggali pabulbide para Bolong, y cuando eliga a kinalugar, ya tira kanila el suspetsao, ya escapa estos el direksyon para Kuruan. El mga biktima sustene mga herida na kabeza, y amo el causa del muerte de este biktima, y con el menor de edad, y alibakohre ng hospital el service del barangay. Asigun con el barangay kapitan de Bolong, bien conoce él con este víctima, y no hay él sabe kay tiene reklamo contra con este víctima, kay buen gente y tama negosyo pescaw na di ila barangay. Manado también conoce con kay basketball player L. Dool tan pescaw L, no, tan labida. Pati well-known ele, conoce con ele, kay basketball player bueno juga basketball. Sí. El concejal de Distrito 2, Honorable Frederick Atilano, tamanda sa investigasyon con el pulis, sabe gayod el background de este víctima y también sabe y conoce con el mga suspetsao. El familia hindi mas interesado el plantada kaso con el mga suspetsao, kay muerto yaman el víctima. Kaya at present, mismo pamilya ta hindi sila interesado. Considering ta korda kita emosyon, but sinita proseso, si Dinalay, debe respeta pa din sila. Asigong kung konsehal Atilano, riding in tandem el mga suspetsao, pero manda pa sila mira na CCTV na lugar para sabi si Ken el mga suspetsao. Mientras tanto, muerto también si Alan Abdullah, 39 años de Zone 6 Barangay Ayala, después con tira el riding in tandem adelante del Ayala National High School mga alas 9 del noche. Na initial investigasyon del pulis, takamina biktima na lugar, iya tiran mga suspetsao con ele, iya pwede pa kohre na bakante lote, iya tumba ele, iya liba con na Labuan General Hospital, iya deklara con muerto. El otoridad ay rikuhi mga footages del CCTV na lugar para pwede ayuda na investigasyon, pero bien escuro lugar onde atira con el víctima. So di aton lang, pikura ko nila identifika ko nila mga persona through CCTV camera, ikunela mga bibientes, kanya uwi, kanya mira. Esa lang kita rapidi, cooperation lang kay si Kosaman, protege kita ko nila dila mga identity, alo menos pwede kita man-build up el mga persona kanya invuelto con El pulista continua pa di la investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Por muerto y el menor de edad angkas herido en hospital después de la motorsiklo yaman overshot na camino del Sapa Manok Kuruan del Viernes. Nakoresale na Sapa Manok para Kuruan ese motorsiklo cuando liga na escuro lugar yaman overshot al di la motorsiklo yaman bangga na signboard amo el causa del amo el causa del herida y muerte. Yung mga biktima ya po reconoce como Kanda Eri Jade Manuel y el junto con el 15 años menor de edad. Si Manuel ya susine herida na cuerpo y muri on the spot y su angkas ya liba con na Zamboanga City Medical Center. Con el motorsiklo del víctima ya libaya el mga pulis di la estasyon. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each.
at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mas o menos 140 PDL siya gradua na Alternative Learning System del DepEd. El report ni Marites Espartero.
Alegre el total 149 mga persons deprived of liberty o PDLs por causa ng aga y gradua sila na programa del Alternative Learning System o ALS. Dentro na 140 PDLs, 40 aki mga PDLs sa gradua na elementarya y 100 na junior high school. Este tadali mira, tiene pa esperanza y animo pwede entra eskwela maskin detenido. Asegun na un PDL sa gradwa con alto honor, grande ayuda el management del BJMP y DepEd kanila. Nuay sila antisipa kay el gradwa sila maskin detenido adentro fasilidad, el pwede syempre entra eskwela. Pensaba asegun antes si man peso makamiedo. Pero el verdad, hindi. Kay mucho kanila, programa ta introdusi maskin detenido. Pero mali asegun adila impresyon. Kay nuay kanila deha, el gobyerno maskin pakilaya. Tapidio gracias na BJMP, na DepEd, kay maskin pakilaya, tagi kami adentro. Pwede lang siyempre kami kontinua di amon eskwela. Sinuay kami ko sa Yakaba afuera, aki adentro, pwede kami sa Yakaba. Numalang sila man judge ka namon kay maskin pakilaya, el kuan aki adentro, bueno man tamen. Aki kami aprende respeta, aki kami aprende man sisi di amon mga kuan, di amon mga kulpa ya si afuera. Sa labas hindi ako maka-school. Ubus na mong school ako di alaw, magalong ta di ako mangat mamasa. Para makawasa ako. Yato. Gusto ko lang talaga kahit ako matanda, gusto ko talaga mag-arap pa ulit. Kahit ako matanda na. Mientras tanto, Terry ay también el unana del PDL por casa puede siempre graduar su mayor anak, maskin detenido. Duelo na un solo parent, may nakunal su anak na ansina sitwasyon, pero alegre ele kaya graduaya este. Happy pero sad siyempre kasi tangili mi anak. Kaya mira ko naligradua afuera. Pero kaya si naman, but thank you lang siyempre kasi ya entra la eskwela aquí. And ya kadari ko pero table de berasan di mi anak hindi sa lawayon. Nabarkada lang gayon. Promise nimbo sa mo ha. Ito paron nimo. Ayaw na kwan ha. Asegun con Dr. Elga Harlega, el Public School District Supervisor y el Division als Focal Person del DepEd, el Educación, nuay eskuhida, todo magajovenes ta dali oportunidad el DepEd para queda un produktibo citizen. El procura asegun dali el Departamento por segunda vez con el Educación, maskin magapidi el sene estos derecho para queda edukaw argundiya. Actually, daton mga graduates sa ma'am and completers, they have successfully passed the accreditation and equivalency test. They cannot graduate from the program hindi sila pas sa LANE test. Even if they are PDL, no, they have this right to be educated and to make something out of their lives. Para con Jail Superintendent Attorney Melka Kipse, el Assistant Jail Warden, el mga PDLs o persons deprived of liberty asegun deprived lang na libertad pero hindi na mga oportunidad. Mucho programa at opresen ng pasilidad para di ila bien del di ila se llama welfare. Rest assured na yaton mga pidilaki, hindi lang sila deprived lang sila na liberty but never of opportunities. Taki al mga programa del BJMP na always para na dila mga welfare kami tan kon. So LDila lang kasi sila lang sila heart naman participate. At the same time while tan participate sila, tan earn sila diploma, at the same time allowance for their early release. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El presidente Ferdinand Marcos Iho na subisita tendinantes na gymnasium del Western Mindanao State University. Pidi con todo mga scholars ng gobyerno para usa na buwan lugar el 20,000 de pesos asistensya para del di ila edukasyon. Kaya siguro el presidente que puede gradua, recibe diploma estos mga estudyante que puede liba kanila el buen trabajo donde man apply para ayuda suporta con el pamilya. El manera que quiere el gobierno nacional para puede dale ayuda con el mga pobre but deserving students mga probinsya y syudad. El Water District ara pa lang taadbiti que falta ya el supply de agua na syudad maskin por cuantos años ya ta falta agua cada vez talaga el tiempo de secas. Aquí el report ni Marites Espartero.
Admitido el Zamboanga City Water District na faltay el supply de agua na syudad por causa de subir populasyon. Por eso, tabusca el Water District na mga baryo onde tiene lugar para pode ase production well para ayudaman augment agua na syudad. Asigun con Raul Rivera, el portavoz del ahensya, na presente total 74,000 al mga customer del Zamboanga City Water District dentro ng 98 baryo tiene na syudad. Admitido kita con ese, no? Tapaltay kat kita supply, no? Kasi agua, blato, hindi naman sa tan increase, hindi naman tayo sa the same lang sa, no? Since yung prinsipya kita, pero actualmente, population yaton, mas sa keda grande, so nisita también kita, busca también mga otro, también mga source, no? Para con ese, mga, pwede kita dali agua potable, kaya mo sa mandato di Water District. Asegun con Rivera, chenete mira lugar na Mercedes que posible dale supply de agua na mas de 1,500 mga residentes o households na baryo ina otro cercanos baryo. Necesita lang asigun busca pa na otro baryo si tiene sutable lugar para ase production wells kay si El Esperanza lang na pasunan ka water treatment plant el faltaya asegun. Sabi ito, no, el diaton agua, el diaton production de agua, no, desde antes, hindi man siya takambya, no, it remains the same. Pero el diaton population mas an increase. So, that's yan kita, blato, na demand, no, ali, taka problema kita. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Buenas noches, takil di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Tiene ahora un low pressure area na ise parte del Mindanao, mientras el Zamboanga Peninsula afectado con el epekto del localized thunderstorms. Mayor parte del día, el tiene kita buen tiempo. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Este día, el alto oficial del país, el presidente mismo, Ferdinand Marcos Hijo, él ya visita la ciudad desde el Sulu. El presidente ya liga en nates tarde na ciudad donde yaman derecho na walang gutom kitchen facility del DSWD alin na barrio del Tetungan. Después ya anda na gymnasium del WIMSU para entrega fondo sa ciudad de Zamboanga del Sur, Norte y Sibugay para ayudar na mga barangay y escogido estudyante. Valor de 200,000 de pesos. El recibí el cada barangay donde el 100,000 o 100,000 el ginda na barangay para gastar del proyecto y compra algun cosa para servisyo na publiko. En el barangay el compra mga monoblock shares y canopy para usa. Mga aktibidad para también dali presta na mga residentes si tiene okasyon. Tiene el aumenta CCTV na barangay para ayudar na seguridad mientras el otro el aumenta también solar street lights. Basta sigilang na propio accounting y auditing procedures el manera de usar con el SEN de 100,000 de pesos. El otro 100,000 de pesos ya dale na 5 mga escogido scholars donde cada uno de ila el recibí 20,000 de pesos ayuda para dal de ila edukasyon. El presidente habla que este lang el manera que el L yamira como presidente el dale direkta ayuda ng mga estudyante ng mga barangay na entero país. Apela el con todo barangay para poner a propio lugar el proyecto y hindi malgasta. Hindi también bien grande el fondo pero pwede kayo ayuda para na servisyo del vivientes. Hindi asigun kansabira na Zamboanga por causa parte del su trabajo mira el bienestar del mga lugar y kadikwalan mga gobyerno lokal. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991
991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para esta noche, Hunyo 29, 2026. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.